வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி என்ன விலாக் அப்படின்னு பார்த்தங்க அப்படின்னா, இன்றைக்கி ஒரு பர்த்டே விலாக் தான் கைஸ் வரப்போகுது. இப்போது நானும் அம்மா அப்பா 3 பேருமே வந்து பெரியார் சப்பாத்துக்கு நாங்கள் போகிறோம். என்னோடய சிஸ்டர் வீட்டுக்கு நாங்கள் போகிறோம். இன்றைக்கி என்னோடய அக்கா பையன் செபினுக்கு வந்து பர்த்டே கைஸ், நவம்பர் 1 இன்றைக்கி கேரளாவுக்குள்ள பர்த்டேயும் கூட. அப்போ நம்ம போய் என்னோடய அக்கா வீட்டில் போயிட்டு ஒரு குட்டியாக ஒரு கேக்கெல்லாம் கட் பண்ணிவிட்டு எல்லாரையும் பார்த்துட்டு வரலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி நானும் அப்பா அம்மா 3 பேருமே வந்து கிளம்பிட்டோம் கைஸ். அப்போ போகும்போது என்னென்ன பண்ணுறோம் என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னா இந்த விலாகில் வரப்போகுது. இன்றைக்குள்ள டே வந்து எப்படி போகுதுன்னு தான் வந்து இந்த விலாகில் வந்து நான் உங்களுக்காக ஷேர் பண்ண போகிறேன் கைஸ். அப்போ மறந்துடாதுங்க, நம்ம வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் ஃபுல்லும் பாருங்கள் கைஸ். லைக் பண்ணுங்கள் கைஸ். சப்ஸ்கிரைப், லைக், ஷேர் எல்லாம் வந்து உங்களால் பண்ண முடிஞ்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் பண்ணுங்கள், ஓகேங்களா? ஓகே, அப்போ வந்து நம்ம அப்படியே போய்கிட்டே இருக்கலாம். பெரியாரில் போகிற வழியில் அப்புறம் வீட்டுக்கு போய் என்ன நடக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இந்த விலாகில் வரப்போகுது, ஓகேங்களா? போய் சர்ப்ரைஸ் கொடுக்கலாம். கோவம் ஹலோ ஓடிட்டோம். ஓடிட்டானா? பிணையோடா செவினே பிணையும். ஹாப்பி பர்த்டே. நிக்க ஒரு സ്ഥലത്ത് കേക്ക് കട്ട് തിരിച്ചിട്ടു. കൈകൊപ്പി നിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്ക്. சேவிங்கிட்டாரு.
പട്ടി കുഞ്ഞ് നോക്കാൻ പോ. ഹലോ അമ്മുക്കുട്ടി. അമ്മു സൗണ്ട് ഇടുന്നു. ആണോ? ഹലോ ഹായ് ഹായ് ബൈ. ഞങ്ങൾ പിന്നെ വരാ. ബാ ബാ. ഓടുന്നത് താഴെ ഓടി. നല്ല ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട്. ബാ ബാ ബാടാ. അയ്യോ പിടിക്ക് പിടിക്ക് പിടിക്ക്. ബാ ബാ ബാ. അയ്യോ ഓടുന്നു. മീശ നോക്ക്. വാവ് മീശ. വിട്ടേക്ക് വിട്ടേക്ക് ചെവിക്കൂട്ട വിട്ടേക്ക്. ചെവിനെ വിട്ടേക്ക്. കടിച്ചേക്കില്ല പിന്നെ. പോട്ടെടി പോട്ടെ. മീശ നോക്ക്. അപ്പുറത്തൊരു വീടില്ലേ? അത് വേറെ സൈസ്. ഹലോ അമ്മുക്കുട്ടി. അഴമുണ്ടാക്കോ? അഴമുണ്ടാക്കിയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ എവിടെയും നിന്റെ കൂടെ വരത്തില്ല. ഏത് വഴിയാ പോട്ടെ? അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞില്ല. പറഞ്ഞ വിടത്തില്ലായിരിക്കും അല്ലേ? ഞാൻ കോടിയേക്കാം. ഇവിടെ വരെ വെള്ളം ഞാനവിടെ
കാല് വെച്ചപ്പോ കാല് വെച്ച മീൻ പതുക്കെ പറഞ്ഞ ഇവിടെ. അയ്യോ ഇതന്നെ ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന. നിക്ക്. അയ്യോ ഇതന്നെ ഇങ്ങനെ ചകിരി അകത്ത് പോകുന്നു കാല്. ആ ആണോ? ഭയങ്കര വെയിലാണ് കേട്ടോ ഗൈസ് ഇവിടെ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് വള്ളക്കടവല്ലേ ഇവിടെ, ചപ്പാത്ത് വള്ളക്കടവിലാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കേൾക്കാൻ പറ്റുമോ എന്നറിയത്തില്ല പറയുന്നതൊക്കെ. ഭയങ്കര വെള്ളച്ചാട്ടവും നല്ല എന്താ പറയുക സൗണ്ടൊക്കെയാണ് ഇവിടെ. അപ്പം കുറേ നേരമായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് യൂട്യൂബിൽ ലൈവൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ലൈവൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലോട്ട് പോവുകയാണ്. നല്ല വെയിലാണ് ഗൈസ്, ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വീട്ടിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ സമയം 1 മണിയാണ്, ഉച്ചയ്ക്ക് 1 മണിയാണ്. നല്ല വെയിലാണ്, വെയിലത്താണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പോകാം വീട്ടിൽ പോയിട്ടേ. വൈകുന്നേരം വരാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ നോക്കാട്ടെ കേട്ടോ പോകുമ്പോൾ. എന്നാൽ ശരി ഗൈസ്.